बर्तमान होटेल बसिकी सकाळु सकाळु उठिकी भ्यू को जो एंजॉय करवा हिमालय को एंजॉय करवा वास्तविक गोटे भाग्य थे मिले। लाचुंगरू भी बढ़िया भ्यू था बालकोनी देखा जाऊला टी वर्षा पाग जो से बेसी भल भ्यू मिलगला चलो किंतु एठी पाग पूरा सुखिला अच्छी आ सकाळ सकाळ उठू उठू जो बरफ पहाड़ सबुज पहाड़ झरणार जो दृश्य अत्यंत चमत्कार आ से दृश्यटा झरका बाट ही देखा आ सेठी बसी कवि कविता लिखब आउ गाल्पिक छोट छोट गल्प भी लिखिदेव। हौ ता पूर्व मु आग भिडियोटा देखा दूसरी झरका बाहर क्या कौ झरका होटेल झरका बाहर हिमालयर दृश्य कौठू लाचेनरू आप देखिपे सेपट पर्वत उपर खरा पड़ी सुंदर दृश्य कहला बेले टिके जूम कर दउची खरा पड़ी गलानी ता ऊपर एटा होटेल झरका आ ये है हमर हिमालय सब बरफ पड़ी ता ऊपर टॉप रे सब बरफ पड़ी सब हाइट एंड टीण देछनी ना बरफ होले खसी जीव हाँ ये सब टीण दिखाई शीत दिन एपटे बरफ पड़े से जो सब खसिया दिखाई आउटे देखु बरफ पहाड़ सब होटेल भितर बसिकी जदि एभलिया दृश्य आज आमको मिलूँ ताले होटेल बाहर कौन न मिल। सबुठ बड़ कथा है आज पाग पूरा खोला आकाश देखते पूरा नील हाल्का हाल्का बदल सी चलो से किसी असुविधा ना ना से तले जमी पाग हौ ब्रेकफास्ट देखु कस्तूरी छतुआ प्रोटीन छतुआ टोटाल कहीं मैगी खाଇବା सेठी आमर ब्यूटीफुल छतुआ 70 टका 80 टका यही जो माहौल रे छतुआ खाइबार मजा नियारा। बाहरी सारछु आउे जो सूर्य पर्वतमाला बरफ पड़ी दृश्य भी देखा आठू आम पाखापाखि 60 किलोमीटर जीवु आउ नेक्स्ट चेकपोस्ट जोटा अच्छे पाखापाखि 27 किलोमीटर दूर से जो परमिट चेक हम तापर आम जा गुरुदुम्बार लेक थांगू भैली जोटा अच्छे बरफ भी पड़ी आज टेम्परेचर भी बहुत कम था बरफ भी पड़ी से जो सीट गुड़ाक चलतु से कथा कम कहीकि आगू आगू बढ़ा। समय प्राय सकाळ 6टारे आमे लाचेनरू बाहरी गुरुदोंगमार लेक अभिमुखे यात्रा करिथिलु। गुरुदोंगमार लेक लाचेनठू पाखापाखि 67 किलोमीटर दूर में अवस्थित। हिमालयर प्रतिटी छवि मन भितर अद्भुत शिहरण सृष्टि करुथिला। किछि रास्ता अतिक्रम करिवा परे बाटरे पड़े पृथ्वीर सर्वोच्च दोसा पॉइंट माने वर्ल्ड्स हाईएस्ट दोसा पॉइंट जहाँ पाखापाखि 14,000 फुट उच्चरे अवस्थित। यह भारतीय आर्मी मानक द्वारा परिचालित। दोसा व्यतीत आपन को एठू अनेक प्रकार टिफिन मिल जिवो। हाईएस्ट दोसा पॉइंट नहीं कि मु उल्टा उल्टा कहि सब माने मिलिटरी बने दो सेम दुकान ये लोकल नॉर्मल खाली दोसा में पैसा मतलब प्राइस चार्ट भी लिखा है सब आपण एटा देखुचंती थांगू भैली थांगू भैली तो सुंदर जगह सुंदर उपत्यका व्यू रोड तो देखिए जदि एपटे किसी वर्षा हो गला पाठ शेष। आर्मी चेकपोस्टर फाइनाल वेरिफिकेशन पर आरंभ हो जाइतिला भयंकर ऑफरोडिंग। सामने ग्लेशियर पर्वत को देखी मन में अनेक उत्कंठा भरी जाइतिला जे से ऑफरोडिंग रास्ता केतेबेले सरीगला जना पड़िला नहीं।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 17,000 ଫୁଟ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଚାରିପଟରେ କେବଳ ଥାଏ ହିମାଳୟର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଆଉ ତା ଉପରେ ଗ୍ଲେସିୟର। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଯାତ୍ରାର ସବୁଠୁ କଠିନ ରାସ୍ତା। ଉଠାଣି ସହିତ ହାୟର ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡରେ ଗାଡ଼ି ସଂଘର୍ଷ କରି 17,000 ଫୁଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଦଙ୍ଗମାର ଲେକ୍ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସ୍ଥାନଟି ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ଥାଏ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ 17,800 ଫୁଟ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହ୍ରଦଟି ପୁରା ବରଫାବୃତ ଥାଏ ଆଉ ତା ପଛକୁ ଥାଏ ହିମାଳୟର ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଗୁରୁଦଙ୍ଗମାର ଲେକ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ। 17,800 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ଆଉ ପୁରା ଫ୍ରିଜ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖିରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। One of the toughest ride. ହଉ ହେଲା ପୁରା ଚୁମା ଦେଇଦେବି। ଚୁମାଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ଫଟୋ ଗୁରୁଦଙ୍ଗମାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଫେରିଥିଲୁ ଲାଚେନକୁ। ଆଉ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ତିବ୍ବତୀୟ କଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲୁ। ଭୟଙ୍କର ଶୀତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଅବସ୍ଥା ଢିଲା। ତେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ଲାଚେନରେ ପହଞ୍ଚି ସିଧା ଆଗ ବିଲ୍, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଚୁମଠାମ୍ ଦେଇକି ମଙ୍ଗନରେ ଆଜି ରୁହା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାତଟେ ହେବ। ହଁ ହଁ ଭାତଟେ ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଲି। ହଁ 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 ମୁଁ ଟିକେ ନେଲି। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ବି ନେଲି। ତାପରେ କେମିତି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଛୁଇଁକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ତାପରେ ଡାଲିଟେ ହବ, ଡାଲି ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଚିକେନଟା ଆପଣଙ୍କର। ହଉ ଚିକେନଟା ଆଉ କୋବି ଭଜା ମାଛ ରଖିଲେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ତ ସବୁ। ରେଡ଼ି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ଖାଇଲା ଚିକେନରେ ଭାତ ଡାଲି। ଏଇଠି ଦେଖ ଛତୁ କିଲୋ ପୁଡ଼ି ଖାଇଲାଣି। ଆମେ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠି? ମଙ୍ଗନ। ଏଠୁ ପାଖାପାଖି 60-70 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏଇଆ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କି ଆମେ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଖସିବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି ସେ ମଙ୍ଗନଟା ଟିକେ ହାଇଟ୍ କମ୍ରେ ଅଛି। ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ବେଶୀ ହେବନି, ଟିକେ ଯାହାହେଲେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ରହିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ସିଧା ମଙ୍ଗନରେ। ଆଉ ଭିଉ ତ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଚେନ୍ନୁ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ, ସବୁ ରେଡ଼ି ପ୍ୟାକିଂ ଶେଷ। କୋକାକୋଲା ଦେଖେଇଲା ଭିତରେ ଏକୁଟି ଗୋଟେ ବାଜିଲା। ସବୁ ରେଡ଼ି ଜିନିଷପତ୍ର। ତେବେ ବିଦାୟ ନେବା ଏଠୁ। ବର୍ଷା ଭୟଙ୍କର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଳପ୍ରପାତରେ ଭୟଙ୍କର ପାଣି ଆସିଯାଇଛି। ଲାଚେନରୁ ବାହାରି ଆମର ଆଜିର ରାତ୍ରି ରହଣି ଥିଲା ମଙ୍ଗନରେ। ମଙ୍ଗନ ପୂର୍ବରୁ
ଆମକୁ ଭୟଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। होमस्टे दृश्य टोटाल 2टा बेड पड़ी ये के 3 सी के 4 जन शोवाई सुविधा ये आउ जन भी एडजस्ट हो पारे 5 जन फैन तो न था सब सिली गोटे लाइट जलुची बाहर दृश्यटा टी देखी दूची डगी डगी बाथरूम ब्रेकफास्ट दे दीजिए। सब फूल फूल लगे बहुत सुंदर दिशुचे मंगन रोड मंगन को रास्ता से प्रदीप को बापा गाड़ी जाऊँ आर पटे सब पहाड़ ऊपर घर है होटेल जो होमस्टे बाहर दृश्य मंगन आमर होमस्टे थिला तले पूरा प्रदीप भाई घर पानी जी आमर परमिट बाहर करथिले। मंदिर तांकर किसी कहबे साइलेंट ऐसे कैसे होगा? जो ऑफिस से हुआ है ना उधर जीएम में आने वाला था वो रास्ता अरे नहीं टिके कौन टेस्ट कौन अच्छी कौन नहीं किसी आखि दार्जिलिंग आउ केते रहा 20-25 किलोमीटर ता पूर्व चा बगीचा आरंभ हो देखु